Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sari 47. Dry run alang sa traslasyon o fluvial procession, gipahigayon na subay ra ang oras base sa schedule. Cebu City Government migahin og kapin 91 milyones pesos nga balor sa premyo alang sa sinulog 2024. Pulis nga nanuli sa dakbayan sa Toledo, posibleng mataktak sa serbisyo gawas ga kasuhan. OFW ug laing unom nadakpan human gibungkag ang drug den sa Dulho Fatima. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan. Kutob sa maabot sa atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Caballes. Kini ang Sari 47. O karon sa kompletong detalye sa mga balita. Dry run alang sa traslasyon o fluvial procession, nagbalampuson og hapsay nga natigayon og insakto ra ang oras base sa schedule. Posibleng adunay adjustment sa schedule ug mas mapasayo na ang musunod nga mga aktibidad. Ang kasayuran nihatod ni Crystal Joy Pelerca. Nagpahigayon karong adlaw ang Basilica Minore del Santo Niño og dry run alang sa umaabot nga traslasyon og fluvial procession. Kung diin gisuta kung masubay ra ba ang oras nga ilang gitagana, inigabot na sa aktual nga panghitabo. Base sa resulta sa dry run sa traslasyon, nikabat lamang kini sa katunga sa oras nga ilang gitagana. Bisan kung ikonsiderar ang sitwasyon sa aktual na nga traslasyon, nakita gihapon ni Father John Ayon Miranda, ang spokesperson sa Basilica, nga nasunod ra ang ilang schedule. Atong nakitaan ganina na on time ta sa atong mga scheduling. Susamang resulta ra usab ang nakita sa dry run sa fluvial procession. Kung diin gitagaan kini og 2 ka oras, apan nidagan lang kini og 1 ka oras kapin. Matud ni Deputy Commander Mark Larsen Mariano sa Coast Guard District Central Visayas, mas maayo nga aduna pay sobra sa oras aron in kaso nga makahimamat og kakulian sa aktual na nga fluvial procession. So far, so good. Pasok tayo dun sa window time natin na 2 hours. We consume 1 hour and 25 minutes, which is maganda na yan para sa actual natin kasi there are unforeseeable events naman na mangyayari. Sana wala. So, para at least tuloy-tuloy yung ating fluvial procession. Tungod sa positibong resulta sa dry run, posibleng adunay adjustment sa schedule ug mas mapasayo na ang foot procession. Yes, depende na yan. May mga foreseen events that we'll try to adjust. Commodore Mariano will adjust the time, no, na at least at 7:45 we are all set for the short foot procession. So may mga adjustment na mangyayari in terms of time and the speed of our fluvial procession. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Cebu City Government migahin og kapin sa 91 million pesos alang sa sinulog 2024. Apil sa maong pondo ang mas gipadakong premyo alang sa mga mananaog sa Grand Parade. Ang kasayuran hatod ni Shariza May Uy.
Gitriple sa Cebu City Government ug Sinulog Foundation ang premyo sa mananaog sa Sinulog Philippines 2024 sa Sugbo. Kiniuman nga gitupungan ni Cebu City Mayor Michael Rama ang premyo nga gihatag sa probinsya sa Sugbo ato sa sinulog sa lalawigan sa milabay nga Domingo. Matod ni Rama nga gipasakaan nila ang premyo human nga nadesisyonan sa Board of Trustees sa Sinulog Foundation o Cebu City Government nga makaangkon og 3 milyones gikan sa 1 milyones ka pesos ang grand champion. 2 milyones sa first placer, 1.5 milyones ka pesos sa second runner-up ug 750 pesos alang sa third runner-up. It's being moved that the prices for the grand finale, the grand showdown, has been agreed to be increased. And this is brought about with the accelerating, shall we say, and euphoric effect. And we wish this can continue. Tungod niini midugang og 11 ka milyon ka pesos ang syudad alang sa maong premyo apan kasamtangan lang una kini nga bayaran sanglit tapdan lang sila sa City Hall kung mahingpit na nga aprobahan kini sa konseho. Mao kini ang labing unang higayon nga gipadak-an ang premyo sa mga mananaog sa sinulog human sa mga milabay nga katuigan nga 1 milyon ka pesos ra gyud kini. Sinulog Foundation will have to come in. First prize is 3 million. Second prize is 2 million. Third prize is 1.5 million. And the third prize is 1.5 million. The fourth prize is 1 million. And the fifth prize is 750,000. And this will bring 11.1 million. Chiriza Mayoy, CCTV News. Gilauman nga manayaw ang pipila ka mga konsehal sa Dakbayan sa Sugbo atong 2024 karong Domingo. Gikumpirmar ni Konsehal Jocelyn Pesquera nga manayaw sila uban ang lain pang mga konsehal sa syudad ug si Vice Mayor Raymond Alvin Garcia. Gawa sa duha, muapil sab sa pagsayaw si Konsehal Joel Garganera, Konsehal Dondon Ontiveros ug Konsehal Francis Espares. Ato sa sinulog sa lalawigan ng sayaw si Pesquera ug Garcia. Uban si Governor Gwen Garcia isip guest contingents. Gipasalig usab ni Pesquera ang mga musaksi nga andam ang syudad karong tuiga sa sinulog Grand Ritual Showdown. Syudad sa Mandaue, dili makaapil sa sinulog Grand Parade sa South Road Properties karong Domingo. Mupasundaya ginoon ang dancer sa syudad ato sa traslasyon sa Biyernes. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Dili makaapil ang syudad sa Mandaue sa sinulog Grand Parade o Ritual Showdown sa South Road Properties karong Domingo. Kini gikumpirmar ni Mayor Jonas Cortez kaganinang buntag. Di iniingon nga tutukan nila ang espesyal nga pasundayag ato sa traslasyon karong Biyernes. Ang Mandaue ni daog isip 4th placer sa sinulog sa lalawigan nga gipahigayon sa dinglabay nga Domingo sa Cebu City Sports Center. Klaruhon na to ang Dakbayan sa Mandaue dili maapil aning kuan niya mo concentrate ang kay maluoy sa tas atong mga kabataan atong mga dancers nga from katong sinulog sa panlalawigan unya naanasad ang traslasyon niya ini ka Domingo na sad mo apil na sad sa kuan so we might as well focus sa kuan kay sila mong perform sad nga ri sa traslasyon. Tanawon pa usab nila kung makasalmot ang syudad sa sinulog sa Carmen nga ipahigayon matag uwahing semana sa Enero. Sanglit kinahanglan man usab og budget alang niini. Hinuon mato ni Cortez nga mobada og personal og mobile command center ang Mandaue sa Cebu City aron makatabang kanila pag-monitor sa sitwasyon ato sa sinulog Grand Parade. Samtang andam na usab ang syudad og National Shrine of St. Joseph alang sa traslasyon karong Biyernes. Sa unang higayon mukuyog usab ang imahe ni Senyor San Jose sa mga imahe ni Senyor Santo Niño ug Birhen sa Guadalupe ato sa fluvial procession karong Sabado human sa traslasyon sa Mandaue ug syudad sa Lapu-Lapu.
Kung mapudsan man nga, masugat siya, pahatdal na pud dito sa kuan. Sa hanggang pier na lang ba? Hindi na alam mo kuan ba, ng coil fluvial. Nag-grant kaya po nila na okay rato. Last year. Last year. Unang karon, kasakyan lang may kay Lesora. Nag-grant po nila. Okay. At least, sinodality ba? Kuyog na lang pamilya, labi niya sa atong time ron nga. Kuha na gid ang pamilya ba? Na namiligro. Ngayon lang gid nga naging St. Joseph pa nga. Buo na gid lang pamilya. Mary Rose Shagarino, CCTN News. Department of Environment and Natural Resources 7 miawhag sa mga mamyesta sa Sinulog nga likayan ang paglabay og daghang plastik. Aduna sila gihatag nga mga alternatibong butang aron maminusan ang pagtipunog sa basurang makolekta. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Miawhag ang Department of Environment and Natural Resources 7 sa publiko nga kung mahimo likayan ang pagpatakaw og labay sa daghang plastik bisan asa. Ilabi na nga nagkaduol na ang kasaulugan sa Sinulog diin, wag tuon na gayod ang mga kalingawan sa dagkong bahin ning dakbayan sa Sugbo. Sumapa sa datos gikan sa Cebu City Department of Public Services kun DPS, ana sa 181 tons nga basura ang nakolekta sa nakalabay lang nga Sinulog Parade. Gikan kini sa kapin 600,000 ka mga bisita nga nitambong sa mong kalihukan sa South Road Properties. Mitambag si John Roy Kiamco sa DNR7 nga kung mahimo magdala og tumbler aron adunay kaimnan og tubig, inay nga mopalit og bottled water. Mas barato hinuon nga mag-refill og tubig ug ubang ilim nun, inay nga mopalit og mga drinks nga nakabutang sa PET bottles o plastic bottles. Kay lisod kay mag-celebrate tayo ni kahuman, kita ra gyapon maglisod kay na bara atong kuan atong mga kanal atong drainage nga maglisod na nun tagbaha. Kay wakto naman usab ang shopping, kinanan magdala og eco bags, inay nga magkuha og dagang plastic bags. Kini aron masayon usab ang pagdala sa mga pinalit, imbes nga ilabay na lang bisan asa ang mga plastic bag. Bring your own bag para di nakakailangan mga plastiko na kay palito pagkaon sa nina or bag during that event. Kung mo lagi na ako in Celebration Zero Waste Month is dapat atong i-avoid ang atong mga basura nga makuha to support datang atong kagalingong sudlanan. Ipaitungo sa bang DNR7 sa tanang mga mamyesta nga ipatuman kanunay ang pag-segregate sa mga basura, diin ilahi ang mga malata o dili malata. Karong buwana, giselebrar sa ahensya ang Zero Waste Month diin, gipromote nila ang responsableng paglabay sa mga basura. Gian Navarro, CCTN News. Police Regional Office 7 may hangop sa deklarasyon ni Mayor Michael Rama sa hugot nga pagpatuman sa liquor ban atol sa adlaw sa Sinulog. Dako kini og ikatabang sa kahusay og kalinaw sa tibuok dakbayan. Gumikan kay wala nay mga hubog nga manggawas atol sa maong adlaw. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Gihangop sa Police Regional Office 7 ng deklarasyon ni Cebu City Mayor Michael Rama ang liquor ban sa mga publikong lugar sa Tibok Dakbayan, Sugbo atol sa Sinulog Grand Parade sa Enero 21, 2024. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard Pilaria, spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Berin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas nga pagdili sa inom atol sa Sinulog dakong ikatampo sa pagpatuman sa kahusay kalinaw sa kapulisan o gamarikayan ang mga kaso sa physical injuries nga mo ikasagaran nga mahitabo kung dunay kagubot gumikan sa kahubog. Kano naman nga sa mataga panahon sa Sinulog, doon ay mga kaso sa kagubot sa Mango Avenue nga may tapukanan sa mga batanon aron mag-street party o kung mutuaw na ang lamok-lamok, maglisod na ang mga pulis sa pag-uwang. Actually, usan ni kanindot nga measure if ever mapadayon because we can control crimes related to physical injury which we usually record during Sinulog 2024. Sinulog. Dugan ni Pilari nga sukag dibuksan ang 459 Fiesta Senior Hapsay Malinaon ug Solemnia ang mga relihiyosong kalihukan kini tungod sa pagpakabana sa mga Sugboanon pinagi sa pagtuman sa mga lagdang ang gilatag sa kapulisan ug kadagkuan sa lokal nga kagamhanan. Dako usab og natampo nini ang maayong koordinasyon gikan sa mga departamento sa gobyerno ug mga law enforcement agencies nga nagtinabangay nga mahimong malinawon ug malampuson ang dakong kalihukan sa Sugbo nga mao ang Sinulog 2024. Makita ninyo no in the initial activities of the Sinulog, it has been very peaceful, very solemn, very secured because of the
of course, cooperation sa katawan sa Central Visayas and klaro kayo ang coordination sa tanang law enforcement sectors including the armed forces of the Philippines. Gayon sa kapulisan ng ubang ahinsya sa gobyerno nga mohatag sa hugot nga seguridad ang walkthrough sa ruta sa Sinulog Grand Parade sa South Road Properties sa pagpangulo ni Police Colonel Noel Flores, ang Deputy Regional Director for Operation sa Police Regional Office 7 ug Police Colonel Ernie Dalugdug, ang hepe sa kapulisan sa Dagbensugbo. Dinhi masayran kung asa nila ipanglatag ang libuan ka mga pulis nga may mubantay sa mga contingents paingon sa venue din sila mohimo silang Sinulog Showdown. Arnold Bustamante, CCTV. Musunod, pulis nga nanuli sa dakbayan sa Toledo, posibleng mataktak sa serbisyo, gawas ga kasuhan. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Zaire 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers. Offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at MP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667. Giardini del Sol. Let your appetite be just right at Sixto and Bening Meat Store. Sixto and Bening Meat Store specializes in chorizo, tocino, beef, and pork tapa. Sixto and Bening Meat Store is located at stall number 4849, Unit 1, Meat Section at the Carbon Public Market, Cebu City, with telephone numbers 256-1581 and 259-6569. It's the place where you can find the best meat deal in town. Buying your fresh meat at a low price? Come to Sixto and Bening Meat Store.
Pit Senyor, sangpit sa batang senyor, kini ang kahulugan nining nabantog na kayong pulong nga mabati matag sa ulog nato sa Fiesta Senyor. Kini ang gilitok sa ato mga katigulangan sa ilang pag-ampo sa batang Hesus. Kay siya mao ang bugtong anak sa langitong amahan nga gipadala dinhi sa kalibutan. Nan, siya mao ang hari sa tanang hari. Angay sa atong pagsimba o pagdahil, ang labing balaan o labing gamahanan. Busa, nining panahon sa pagkasaulugan, ako ang akong banay manghinaot ka ninyo o usa ka malipayong Fiesta Senyor. Pit Senyor, sangpit sa batang senyor. Pit Senyor. Shalom. Balik sa atong mga balita. Pulis nga nanulis sa dakbayan sa Toledo mag-atubang og kasong administratiba ug kriminal nga isangat sa Toledo City Police Station. Gituuhan usab kining itaktak sa serbisyo. Ang kasayuran nihatod ni Arnold Bustamante. Gawa sa kasong kriminal nga gisangat sa Toledo City Police Station, batok sila nga personel nga nanuli sa Lamak Multipurpose Cooperative sa Luray 2 sa Maong Dakbayan at nga may gisimana magatubang usab kini nga kasong administratiba sa Police Regional Office 7. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Berin, nga ipaagi gihapon nilang due process ang kaso ni Police Patrolman Jaimar Briones Ezekiel. Giklaro ni Pilare nga doon na sila ligon nga ebidensya nga gihuptan batok sa mga pulis o nakasiguro siya nga mataktakit kini sa serbisyo. Ang kalagkuhan sa kapulisan sa Central Visayas dili pa sa mga personel nga nakalapas sa balaod. Klaro ang posisyon sa atong Regional Director, Police Brigadier General Antonio Berin since his assumption. No? There will be no sacred cows in our enforcement of law, especially if the violators are members of the PNP. So, ang balaod maoy mupatigbabaw, unya kung makasa ka, then you will be arrested, no? And not only that, you will be facing administrative charges. Apan may pasabot si Pilare nga isolated lang kini nga insidente tungod kay dunay kaugalingon nga personal nga problema nga mahinungdan nga nahimo niya ang krimen. Base sa papahayag sa asawa sa suspect nga nakautang og dakong kantidad ang iyang sa pagkaungo nini sa online gambling. Gibutyag ni Pilare nga hugot nga gidili sa PNP organization ang pagpanugal gani kung adunay personel nga makitaan sa mga sugalan, ipaubos kini sa dismissal proceedings. Daghana aga na pasakanog kaso nga mga pulis dining mao nga palisiya sa PNP nga tungod nini mibahan ang Piero 7 nga kung adunay mga pulis nga malambigit sa pagpanugal, magatubang kini nga administrative case. Giangko ni Pilare nga maglisod sila karon sa pagukod sa mga pulis nga nadudahan nga naungo sa sugal sanglit high-tech na karon. Gumikan kay diha na ipaagi sa cellular phone. Apan doon gitahasan nga unit ang Piero 7 sa pagmonitor sa tanang personal kung doon na ba'y nanlugal diha sa online. That is a difficult and a challenging aspect, no, tungod aning mga online gambling. But we have a monitoring on this one. That is why I take this opportunity to remind again the members of the PNP that the instruction of our regional director dili nato pasayloon tong nag-involve aning mga illegal nga activities. Ipaniguro sa police official nga ang kapulisan sa Central Visayas nagpabiling profesional o magpabiling nga muhimo silang trabaho sa profesional nga paagi. Arnold Bustamante, Sisitano. Gobernador Gwendolyn Garcia ni mando sa mga barangay opisyal nga manerbisyo sa insakto nga paagi. Nabutyag niya kini ato sa training sa mga first-time barangay officials sa Kapitolyo. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Tuyong mipahigayon ng Department of Interior and Local Government og training ato sa mga first-time nga barangay officials gikan sa managlaing bahin sa Subo. Gitambungan kini sa 172 ka mga opisyal gikan sa pagkakapitan hangtod na sa pagkakonsehal. Sudso sa kaadlaw gitudloan sila
bahin sa mga lagda sa barangay o mga responsibilidad isip opisyal sa ilang komunidad. Gawas sa mga lecturers gikan mismo sa DILG Cebu, anausab ang mga department head sa Kapitolyo. Gipakita nila ang mga programa gikan sa managlaing departamento nga pinasubay sa direktiba ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Gikan kini sa sakto nga barangay budgeting hangtod na sa saktong panggoberno silang konstituente. Nakahigay usab sa paghatag og keynote speech si Gobernador Garcia dinhi awhag sa mga opisyal nga magsugod kanunay sa insaktong paagi. Kung mahimo usab, likayan ang pagsunod sa matang sa panggoberno gikan sa nang-aging mga panahon. Title. Daw espesyal kay ka. Apan ayaw ninyo kalimtin. Kauban sa maong title, sa maong honor, mas dako ang atong obligasyon. Mas dako ang atong trabahoon. Ipainomduman usab ni Garcia amang opisyal nga tumanon gayud ang iyang mantra diin, mas palabihon ang buhat imbes nga kutob lang unta sa pagsulti. Kay pinaagi nini makita ang panaghiusa sa matag sugboanon. Pakita sa akong ehemplo na mauni, this is the way to go. Mauni ang angay nga direksyon. O inyong kalauman nga dili ko ganahan kaayo anang daghang saad. Dili ko mapuno sa pagsaad ug sa akong himuon. Nasayran nga mandatory sa DILG ang pagpabusog training ngadto sa mga neophyte officials sa barangay, dintudlon sila sa konsepto sa local governance ug uban pa. Gian Navarro, CCTN News. Laumang ipahimutang ang mga apektadong residente sa Lot 937 sa Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo sa relocation site na giandam sa Kapitolyo. Gituki nilang Gobernador Gwendolyn Garcia, Vice Mayor Raymond Alvin Garcia o representante gikan sa Lot 937 homeowners ang kapuy-an alang sa 167 ka mga households. Mahinumdumang nahinayon ang demolisyon sa Lot 937 sa Sitio San Miguel ni adtong Nobyembre 2022. Diin 167 ka mga tagtungod ang apektado. Ipahimutang ang mga residente sa 8,000 square meter lot sa Barangay Apas nga maoy gi-turn over sa Department of National Defense ngadto sa Kapitolyo. Ipa-develop usab ang maong Pinoy-anan sa developer nga Century Horizons o gipaubos sa home loan sa Pag-ibig ang mga makabenepisyo niini. DOH Secretary Ted Herbosa mihangyo kang Presidente Bongbong Marcos nga isuspenso una ang pagsaka sa PhilHealth Premium Contribution karong tuiga. Nakita niya nga nagkagrabe na usab ang pagsaka sa presyo sa mga nag-unang palaliton. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gibutyag ni Health Secretary Ted Herbosa nga gihangyo niya si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ihunong una ang pagsaka sa PhilHealth Premium Rate karong tuiga. Gipadala niya ang recommendation letter ngadto sa buhatan sa presidente kagahapon ug nagkanayon nga dili maapektuhan ng pondo sa maong health insurer kung idelatar una ang pag-umento. Matod niya nga adunay igong pondo ang Philippine Health Insurance Corporation aron makapadayon sa paghatag og igong benepisyo. Gitumbok niya ang nagpadayong pagsaka sa presyo sa mga nag-unang palaliton monghayan dili angay maapektuhan ang mga ordinaryong mamumuo. Karong adlaw nila hisgutan uban ang PhilHealth Board ang issue bahin sa pagsaka sa premium contribution rate ngadto sa mga sakop. Gipatuman na pagsaka sa bayranan sa PhilHealth ubos sa Universal Healthcare Law nga gipirmahan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Nin kinahanglang mosaka og hangtod 5% sa iyang premium rate sa tuig 2024. May numdumang gisuspenso ni Marcos Jr. ang premium rate increase natong 2023 tungod na usab sa krisis sa ekonomiya nga dala sa pandemya. Sa miaging tuig, mosaka na unta og 4.5% ang premium rate sa PhilHealth bisan og gisuspenso na kining daan sa presidente. Gian Navarro, CCTN News. Nakita sa upat gikan sa 5 ka mga Pilipino nga kinahanglang makig-alayon ang Marcos administration sa Estados Unidos sa issue sa panag-ilog sa West Philippine Sea.
sa survey sa Pulse Asia Survey uban sa pakig-alayon sa usa ka international institute, moabot sa 79% sa mga Pilipino ang nitubag nga kinahanglang makig-alayon si Marcos Jr. sa Estados Unidos. Samtang 43% ang nitubag sa Australia ug 42% usab sa nasod nga Japan. Nagkanayon usab sa maong survey nga labaw pa sa katunga sa mga Pilipino ang namahayag nga kinahanglang makig-alyansa sa mga maayong nasod. Kini aron makapadayon sa ilang joint patrol missions ug military exercises. Mandawi City Mayor Jonas Cortez pabor sa pag-amendar sa 1987 Constitution apan alang lang sa economic provisions. Ang COMELEC Mandawi ni kumpirmar nga 35,000 na ka mga signatures ang ilang nadawat sa 27 ka mga barangay alang sa maong People's Initiative. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Giangko ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez nga pabor siya sa pag-amendar sa 1987 Philippine Constitution apan alang lang sa economic reform sama sa foreign ownership o guban pa. Wapo man kaayo ang kanang ang kanang amendment nang mo initiate sa Senate katong economic amendments kay para nako ako mo kuan ko sa atong presidente nga gikinahanglan na masagid amendahon atong constitution pero we have to stick og unsay mas gikinahanglan. Katong mga economic reforms of course nga angay na gyud nang kuan kay mo nay unahon nato. Matud sa mayor nga importante nga mapasabot og tarong sa katawhan nga mosalmot sa initiative kung unsa mahitungod ang gipapirmahan. Gikinahanglan naman gyud. No, it is a public knowledge nga gikinahanglan namin dahon ang atong constitution. That's a very old constitution nga angay ng reviewhon. Apan mas gikinahanglan karong panahon na pasabto nato ang katawhan ug unsay angay nga amendahon dili kay mo largo lang tagkuan nga papirmata nga ang katawhan wa kasabot unsay amendahon, no? Nagdumili si Cortez sa paghatag og komento sa nahipos nga pirma alang sa People's Initiative sa sugyot nga charter change. Ang COMELEC Mandawi ni kumpirmar nga 35,000 na ka mga signatures ang ilang nadawat sa 27 ka mga barangay alang sa maong initiative. Apan matod sa COMELEC nga kinahanglan pa nga i-verify ang mga pirma o correspondent kung isugo sa COMELEC and Bank. Matod sa COMELEC officer sa Mandawi nga si Attorney Ana Flor Guhilde nga sa syudad 7,000 lang ang gikinahanglan nga mahipos samtang ana alang sa 8 milyones ka signatures ang gikinahanglan sa tibuok nasod alang sa maong People's Initiative tungod kay 12% sa voting population sa Pilipinas raman ang gikinahanglan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Musunod, OFW ug laing unom nadakpan human gibungkag ang drug den sa Dulho Fatima. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 40. Balik sa Sayri.
si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi nagikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Giardini del Sol. Balik sa atong mga balita. Usa ka overseas Filipino worker ug laing unom ang nadakpan sa sakop sa PDEA 7 ug PNP human gibungkag ang drug den sa sitio Catwalk, Barangay Dulho, Fatima, Dakbayan sa Sugbo. Lakip sa nadakpan ang drug den maintainer nga si Odelio Laresma, usa ka e-bike driver. Nasakmit sa mga operatiba ang 15 ka pakete sa gituang shabu nga motimbang og 5 gramos. Makabaligya og 30 gramos matag semana ang target sa operation nga si Laresma o gisubay pa kun asa magkuhaan sa iyang supply sa illegal nga drugas. MV Martin 8 sa Maayo Shipping gihimong opisyal nga galyon para sa fluvial procession alang sa kapistahan sa Balaang Bata karong tuiga. Matod sa tag-iya sa barko nga gidungog ang iyang pag-ampo sa maayong kahigayunan. Ang kasayuran hatod ni Crystal Joy Pelerca. Ang MV Martin 8 mao'y opisyal nga galyon karong tuiga nga mao'y gamiton sa fluvial procession. Gipanag-iya kini sa usa ka deboto nga si Dante Uy Matiaw, tag-iya sa Maayo Shipping sa Negros. Saysay niya, pangandoy ra niya sa una ang makasakay sa galyon. Apan wala siya magdahom, nga moabot ang panahon nga usa sa iyang mga gipanag-iya mao'y mahimong opisyal nga galyon. It's a blessing from Senior Santo Niño because 5 years ago, before the pandemic, I had this a dream that hopefully one of these days makasakay ako sa galyon. Pero my dream was only to ride on a galleon, not to bring the ship here. But it's always God's perfect time. Dili magota kayo ato ang oras, ato ang panahon, ato gusto. But during the pandemic, nawala na sa to. Until Father Ion called me up that would you like to be the galleon of the... So I was... sa Lord, kabalo dyo ko na minaw yun ka sa akong ipangutana pero wala po kong gatuo nga imo day kong himuon nga galyon. Matod ni Father John Ayon Miranda, ang spokesperson sa Basilica, nga sa pagpili og galyon usa sa pinaka-importanteng ikonsiderar nga ang tag-iya kinahanglan deboto. At the same sa ginahimo sa ato ang hermana o hermano, no, na of course kailangan deboto ang ato ang honor sa galyon. So since every month na ang honor sa Maayo Shippings na deboto sa Santo Niño, at the same time no, na-processes sa Agustinians na naka-line up ang mga civilian ship na atong ginapili, no. Dakong garbo kini alang kay Uy Matiaw, kay mao kini ang pinakaunang higayon nga nagikan sa Negros ang sakyan sa Balaang Bata ug siya mapasalamaton niini. So although it is a pride of Negros Oriental that it's the first time in 459 years or how many years nga fluvial ta, this is the first time na ang taga Negros nga shipping company mo'y nag-represent sa ato diri. But we're also very proud of it. So the family and I are very happy and thankful that we are part of the
Fluvial, the Festival of 2024 Sinulog. Dugang ni Uy Matiyaw nga ang MV Martin 8 maoy napiling gamiton tungod kay mao kini ang flagship sa iyang kumpanya nga makakarga og 16 ka 10-wheeler trucks ug adunay 420 nga seating capacity. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Atangi ang lamdag ni Tatay Dolong Limchua nga mosunod sa dili madugay. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Caballes. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.